Hi everyone, welcome to the Sunway show. My name is Pramod. I'm the academic director of Sunway International Business School, commonly called Sunway College. Today I've invited two ladies, Rubisha and Sweta, one who is about to seek a career in IT and one who has already attained a certain height in IT. So welcome Rubisha. Thank you, sir. Rubisha has completed her secondary school from Vidya Vikas School and her high school from Kopa Higher Secondary School in Science faculty. She's currently studying BCS-IT in Sunway International Business School in collaboration with IUKL. Currently, she's working as data quality checker in Cloud Factory. Welcome, Rubisha, once again. Thank you, sir. Sweta, welcome. Thank you so much. Sweta, a brief introduction about her. Sweta has completed her undergraduate degree from the University of Pune in Bachelor of Engineering Electronics and Telecommunications and MBA from Sunway International Business School. Her work history, she has a wide range of work history, including Satyam Computer Services in India as a senior software engineer. And she's also worked in Wipro Technologies. Later, she joined DearWalk Services Inc. As a senior software engineer, and she is now director of data operations. Once again, welcome both of you. Thank you, sir. So I think we'll start now. So Rubisha is going to ask a few questions on girls in technology. So how girls can enter the technology sector and succeed in it. What are the challenges? What are the opportunities that lies ahead? In general, girls. So Rubisha, you want to start? Yes, sir. Asking Thank questions? you, Pramod, sir, for our short introduction. Welcome, ma'am, to our Sunway show. So, ma'am, we have heard a lot about you, and we are really curious to know about your journey in this IT field. Like, तपाईँले कहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो, कसरी स्टार्ट गर्नुभयो र यहाँसम्म तपाईँ कसरी पुग्नुभयो होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको लागि लाइक बिइङ अ गर्ल होइन, अब अरू सेक्टरहरू धेरै थियो लाइक एमबिबिएसहरू यताउति जहाँ चाहिँ गर्ल्सहरूको धेरै पार्टिसिपेसन हुन्छ. तपाईँले चाहिँ किन यो टेक्निकल फिल्ड चुज गर्नुभयो? Yeah, correct. Like technical field choose garnama chai first reason was like I was good in maths, that I believed when I was doing my higher secondary or secondary school. But like you said, there was a phase where like everybody wanted me to be a doctor, but somehow everybody got into the understanding that no, she's better in maths. And then I started my I started like, it was not computer engineering as thought process, but I wanted to do engineering, so I did engineering, and it was electronics and telecommunication. Only thing was like I recognized that I was better at maths or in physics. I was more interested and inclined toward that. So based on the subject, it was the choice at that point of time to do the engineering and not take anything else. म्याम अब तपाईँले जब ब्याचलर गर्नुभयो होइन, तब केटीहरू कमै हुन्थ्यो होला. सो तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्थ्यो? केटाहरू क्लासमा सबै केटाहरू हुन्थ्यो, अब उहाँहरूसँग प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो, प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर सबै गर्दा वेरी यु कम्फर्टेबल? Yes, in the sense like first of all हेर्ने हो भने स्कुलमा हेर्ने हो भने इट वाज लाइक म पढ्ने बेलामा स्कुलमा until 10 there was not much difference, like keta ra keti almost like 50-50 jastai थियो when until I was 10. And then it started decreasing jab I went in 11 12, so math sector ma kam huna thalyo. I was in KU, so I think it was like both the subjects were there. But yes, in engineering we saw the vast difference. It was like there were very less girls when I was doing engineering. I did my engineering in India, so even that society is similar to ours, and that there was a distinction. There were less women. अनि त्यसपछि पास भएपछि त्यसबाट पनि अझै हुन्छ नि 10 बाट कम चाहिँ हुँदै नै गएको. तर यस्तो I never faced कि यस्तो हुन्छ नि like I was dodged by guys or uncomfortable situations. I didn't face that much. As times you also got to be a little bit proactive, and as long as you are concentrating on what you have to do,
त्यस्तो uncomfortable situation, maybe I was luckier, but I didn't face it much. I think I can remember one situation where like that was like we used to have this group of Nepali students in India. So there were 13 people, 13 students who were doing engineering. त्यति बेलामा हामी Indian Embassy मा सँगै एउटै वर्षमा गएको थियौं यहाँबाट. They were from different parts of Nepal. So let me tell you the ratio there. There were 13 people, 13 students, and 13 ma 2 jana keti, 11 jana keta. So and then both of us, we were like, there was a sense of, among friends, but they used to be a little bit protective for us. किनभने हामी बाहिर out of the country थियौं. So that was the ratio. But then it was helpful being. It's always been मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जहिले पनि केटा केटी भन्ने सोच भन्दा पनि you are friends, you are colleagues, you are doing the same thing, so there is nothing to be uncomfortable. तर overall ratioमा पनि it was not too high. Difference त थियो like 20% maybe. तर मैले भने नि डिफरेन्स चाहिँ कस्तो थियो, you can see the difference. मैले भने मेरो जर्नीमा चाहिँ मैले देखेको डिफरेन्स भनेको 10 क्लासमा अलिकति कम, 12 मा अलिक कम, इन्जिनियरिङमा अलिक कम, by the time I reach job अझै कम. And the as we grow, then you tend to have less females around. So that's the irony. Okay, yeah. I don't know, like we start but we don't tend to finish it somehow. Yeah. So ma'am, you first started your journey, after you graduated, you started as software engineering. So तपाईले जब एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो, तपाईँको त्यहाँदेखिको जर्नी चाहिँ कस्तो थियो? लाइक तपाईँले जस्ट भर्खर भन्नुभयो नि केटीहरू कम हुँदै गयो, लाइक गाह्रो थियो, सजिलो थियो, तपाईँको त्यो त फर्स्ट स्टार्टिङ फेज अफ यर करियर भयो नि त. सो त्यो चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको? क्यान आई एक्चुअली एड टु द्याट, जुन चाहिँ रेसियो जुन घट्दै गयो, पहिला चाहिँ अलिकति रेसियो ठिकै थियो गर्ल्स बोय, अनि त्यसपछि फेरि अगेन घट्दै गयो. त्यसपछि did you ever think कि I chose a kind of a wrong path? किनभने मैले त जति म हुँदैछु त्यति मेरो चाहिँ फिमेल साथीहरू गर्दै छ. सो डिड यु एभर थिङ्क कि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ रङ कुरा चाहिँ मैले चुज गरेँ कि मेरो लागि भन्ने जस्तो लाग्यो कि कहिले? नेभर. ओके. नट टिल डेट. नेभर एभर. अहिलेसम्म कहिले पनि लागेको छैन. अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ फिल भएको छैन. जर्नी एज अ जर्नीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ एज अ लाइक फर्स्ट ओन्ली थिङ आई फेल लिटल बिट नर्भस इन बिगिनिङ वाज एकाडेमिक सकेर प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि एक त हामी इलेक्ट्रोनिक्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे अनि वी गट सेलेक्टेड इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जब. सो अलिकति हेजिटेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर थियो कि म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ. वी न्यू प्रोग्रामिङ बट वी वे लाइक हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर कम्प्लिटली इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ प्रोग्रामिङसित 100% सबै कुरा पढेको थिएन. सो एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थियो. द्याट वाज वान अफ द थिङ द्याट वी ह्याड टु. आई वाज लिटल बिट नर्भस, बट त्यो भन्ने कुरा फेरि सिकिन्छ. You got to learn, you got to work harder than someone else, right? Because so that was like everybody was starting fresh, corporate culture siknu plus programming अझै strong बनाउनु. So त्योहरू चाहिँ challenge थियो. तर overall journey has been, I will not say easy though. Easy त होइन, तर एकदम rock on the rocks जस्तो पनि होइन. It has been, you got to, अनि यो planned journey पनि I would say it was not like I cannot plan like 2 years down the line कि यस्तो होला भनेर. मैले अब भनौँ न 2006 मा मैले जब स्टार्ट गरेको. सो 2006 मै मैले 2019 मा यस्तो यो लेभलमा पुग्छु यस्तो भन्ने चाहिँ मेरो प्लान कहिले पनि, या मेरो जर्नी प्लान चाहिँ थिएन. आई टुक इट एज इट केम. So when I was software, and there were a lot of my parents' contribution that they allowed me working out of the country even after I graduated. So they felt that I would learn more when I work outside and or to by the different culture, different mentality, different uma. So there were challenges, smaller challenges. कस्तो challenge भन्ने अब त्यसलाई
बाहिर बसेपछि जबसम्म कलेज पढ्यो तबसम्म त होस्टेलमा बस्यो राइट त्यसपछि जब गर्न थाल्यो पेइङ गेस्टमा बस्यो केटीहरू फिमेलहरू सबै लेडिज पेइङ गेस्टमा पिजीमा बस्यो सो अलि चाहिँ एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि यु गट लाइक लेट नाइट वर्क्स अनि करियरको स्टार्टिङमा त अब जहिले इट्स आइटी फिल्डमा लाइक इट्स बाई दिस टाइम वी नो द्याट इट्स अ नोन फ्याक्ट कि कहिलेकाहीँ यु गट टु वर्क लेट नट इन आइटी इन एनी फिल्ड बट सो हाम्रो यो अब युएस फिल्डको युएस क्लाइन्टको प्रोजेक्टहरू हुन्थ्यो सो त्यसले गर्दाखेरि बेलुकाको टाइम हेक्टिक हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बेलुका घर फर्किँदाखेरि यु नो अब इट इज लिटल बिट रिस्की अनि दोज थिङ्स वेयर लाइक यु मेक द्याट दोज थिङ्स मेक यु नर्भस सो अब त्यो कुराहरू पहिल्यै सोचेर नर्भस हुनु चाहिँ पर्दैन यु गेट ओभर एट समटाइम्स यु निड टु फिगर इट आउट बट दोज वेयर द च्यालेन्जेस कि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन अब वेन यु आस्क मी दिस अहिले तिमीले यो क्वेसन सोधेकोले चाहिँ मैले रिकल गर्ने हो भने देयर आर 1 or 2-3 moments where I have worked late night and घर फर्किँदा डर लागेको या त्यो हुन्छ नि त्यस्तो टाइप त्यो चाहिँ नेपालमा थियो कि इन्डियामा थियो इन्डियामा थियो बिकज बाई द टाइम म नेपालमा इट्स लाइक यु नो नेपाल अब एक्लै बस्दाखेरि किनभनेदेखि यहाँ अब वेन यु हेभ फ्यामिली यु फिल लिटल बिट सेफ होइन सिक्योर सो अब त्यो भनेको मेबी यस्तै हुन्छ भने तर अब यु गट टु मेक योर सेल्फ सेफ सो अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ अहिले त एकदम नो अहिले आई हेभ माई होल सपोर्ट सिस्टम अराउन्ड सो एनिवेज अहिले त्यस्तो हुँदैन बट त्यही हो अब इट्स अबाउट यु वाट यु हेभ लाइक त्यति बेला पनि फ्रेन्ड्स 2जना भयो भने कम हुने बट प्रोफेसनली चाहिँ मैले त्यस्तो आइटी सेक्टरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो ऊ चाहिँ फेस गर्नु परेन यु गट टु वर्क होइन त्यस्तो चाहिँ फेस भएन तर यस अब कहिलेकाहीँ चाहिँ समटाइम्स केटीहरू थोरै भयो भने त्यो अफिसको प्रब्लममा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ इट बिकम्स डिफिकल्ट टु से योर प्रब्लम वेन यु म्यानेज सो कहिलेकाहीँ अब 10जना छ त्यसमा 1जना मात्रै केटी छ भनेदेखि 9जनाको प्रब्लम एड्रेस हुने हो नि त राइट सो एज अ म्यानेजमेन्ट समटाइम्स यु माइट नट गेट योर भोइस यु नो लाइक तिमी अहिले काम गरेर छौ तिमीले अब आफ्नो इम्प्लोइ लेभलको प्रब्लम चाहिँ भन्नु पर्यो भने त्यो भोइस कहिलेकाहीँ नपाउँदा चाहिँ कसरी भन्ने एट द सेम टाइम you know you also get treated quite special because you are the only one female or 2 females within a group of let's say 20-25 people त्यस्तो फिल भएको छ कि छैन अहिलेसम्म Do you think you are treated in a more special way? I felt that in college days, engineering. त्यो मैले भने नि त्यति बेला चाहिँ फिल हुन्थ्यो किनभने त्यति बेला चाहिँ we were like everybody had that sense कि we are out of our country, we are staying in outside country. So the guys were like little bit more protective and we were little bit they used to feel कि अब हामी सबै बाहिरबाट आछौँ तर उनीहरू 2जना मात्र केटी हो हाम्रो ग्रुपमा भने we need to be protected little bit त्यो बेला चाहिँ धेरै फिल हुन्थ्यो तर काम गर्दाखेरि चाहिँ it was like yes इन्डियामा चाहिँ त्यस्तो फिल भएन बट हियर आई काइन्ड अफ फिल स्पेसल थ्याङ्क यू म्याम म्यामले गर्दा अलिक मोटिभेट भयो सो म्याम लाइक अब इन अ नेप्लिज सोसाइटी होइन बिइङ अ वुमेन अब अलिकति बिहाको कुरामादेखि लिएर सबै कुरामा अलिक केटीहरूलाई धेरै प्रेसर हुन्छ सो बिहा भइसकेपछि बच्चा हुन्छ यताउति भयो सो तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो करियर लाइफ र पर्सनल लाइफलाई चाहिँ कसरी सँगै लिएर गइराख्नु भएको छ लाइक was it easy? So is it easy or like how? How do you manage? I mean, I'm also very curious. I would not say it's very difficult to make you frightened. होइन अहिलेको मान्छेहरूलाई डर लगाउने गरी but it's not that easy. होइन so the biggest factor that you see कुनै it's not about challenges we are seeing the challenges बच्चा हुन्छ अब अलिकति सोसियली चाहिँ केटीहरूलाई अलिक बढी प्रेसर छ किनभने हाम्रो सोसाइटी र कल्चरै त्यसरी छ होइन सो we need to understand as a girl चाहिँ हामीलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने if you want to do it if you are interested towards it you will find you need to find a way to do that and it's not about being rebel but it's also about being the what do you need to do that for example अब मेरो BA भयो there was no restriction for me at the time कि लोके जब गर्नलाई कहिले केही प्रब्लम भएन I had support of my parents, my in-laws, my husband. अब बच्चा भयो लेट्स अज्युम होइन अब त्यो त्यति बेलामा केही भएन जब गर्न जान्छु भने ठिक छ नो प्रब्लम एभ्रीबडी वाज अन्डरस्ट्यान्डिङ अब त्यो
इन केस नभएको भए यु गट टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड अब बच्चाको केसमा सेम थियो यु गट टु म्यानेज द टाइम लिटल बिट एन्ड यु हेभ टु क्रिएट सपोर्ट सिस्टम अराउन्ड यु एन्ड it's the choice of a girl. So it's the choice of the girl. If you think you want to pursue it further, then you will definitely find a way to do it. And you should not kill anybody, girl or a boy. कसैले पनि kill गर्नु हुँदैन आफ्नो thought, आफ्नो ambition. It's not about ambition, it's about interest. So I would not say कि career wise this is what I am doing is correct or person staying back home is wrong. No, it has to be your choice. So and then if it's your choice you will automatically get the ways to manage it. आफूलाई गर्न मन लागेपछि मान्छेले जति धेरै तरिका निकाल्छ के. सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ इज कि कसैले भनेर गर्ने र कसैले भनेर छोड्नु चाहिँ हुँदैन. आफूलाई चाहिँ त्यो गर्ने ड्राइभ आफूमा भयो भने and you don't kill as a girl we should not kill our drive if we want to do it. So yeah, so a family support system you said kasto khalko support system le चाहिँ you are kind of what you are now? I think it is my dad. Okay. For me to make my strong, it has always been him. It was always him. So because I have got all the support system with my after marriage, my husband, I would say my children now, because they are also adjusting to the lifestyle that I have given them, right? So they are also supporting in some way, right? So that's how it is. But your thought process cultivate garnako lagi I think it was my dad who never made us feel ki like you are a girl, you can do this and you cannot do this. It was always like whenever I had to go out for study also at that time it was a big topic at that point of time because I think I got selected in Pulchok, so it's the best company in Nepal, and then leaving Pulchok and going out for what? But my dad was like, she got to see the world. So it was him that who never thought there was a difference, and he wanted to raise as neutrally as possible. So he gave that mindset, he cultivated that mindset. So I'm just taking that forward. And for that, but having said that, this is necessary. I have done this, so to this date, my parents, I would say my husband, he is being supportive. He's helping me out, right? So it's not, you cannot say that I'll fight alone and go alone and do everything alone. It might be the situation for someone, but it should not be that way. We should first try to create that. So it's not for women only, for men also, for everyone. Yeah. Whole support system is very necessary to flourish in career. Yeah, I could see that. I would say my children they might not be thinking that I'm supporting my mom, right? But the way they are adjusting their life around my time, my clock, and being happy what they are getting, developing that lifestyle and not comparing that my mother is not around me all the time, that's also a support. Yeah. Ma'am, out of curiosity हैन, तपाईँ एउटा टेक्निकल फिल्डमा हुनुहुन्छ, सो तपाईँले डिफरेन्स चाहिँ के पाउनुहुन्छ अरू फिल्डको केटीहरूसँग र तपाईँसँग? मैले त्यसरी कहिले कम्पेयरै गरेको छैन. टेक भन्ने बित्तिकै मार्केटमा अजम्पसन के छ भने केटा with a scruffy hair and doing away on the laptop and kind of quiet and eccentric kind of guy जस्तो कन्सेप्ट चाहिँ बजारमा छ क्या. त्यो चाहिँ खास हाम्रो स्टेरियोटाइपिङ मात्रै हो. ओके, आइटी भन्ने प्रोग्रामर्स भन्ने यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेबी द्याट्स अ प्रोजेक्सन द्याट आई डोन्ट नो त्यो प्रोजेक्सनै हो. मिडियामा जे देख्यो अब त्यो एउटा गिग खेल्नु पर्यो भने एक्टरको गेटअप त्यस्तै गर्थ्यो होइन. सो द्याट्स कम्प्लिटली स्टेरियोटाइपिङ जस्तो लाग्छ मलाई. यु क्यानट से इट्स I would say कि you cannot say कि यो मान्छे यस्तो हुनुपर्छ भन्ने. मान्छे जस उसको पर्सनल चोइस हो होइन. सो प्रोग्रामर आइटी फिल्डमा उसको क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ थिएन. फर्स्ट अफ अल यो बोइजले मात्रै प्रोग्राम गर्न सक्छ, गर्ल्सले गर्न सक्दैन. इट्स अगेन आई अलवेज से कि त्यो आइटी फिल्डमा पनि पहिला फर्स्ट थिङ आई हेभ सिन द हेजिटेन्ट द्याट त्यही नै. अब त्यो चाहिँ किन हो थाहा छैन. अब कि केटीहरूले गर्न नगर्ने या इट्स नट अबाउट केटी अर केटा,
इट्स प्रोग्रामिङ भनेको कसैको ब्रेन त्यसमा चल्ला कसैको नचल्ला इट्स एज सिम्पल एज ड्रइङ समबडी माइट बी डुइङ गुड ड्रइङ समबडी माइट नट बी डुइङ भेरी गुड ड्रइङ इट्स अबाउट you want to draw or not and you know how to draw or not it's about thinking process it's about working it's about taking it that and with every profession it's about how you want to do it first thing is interest second thing is you need to learn how to do it and it's not about gender it's not about clothes it's not about colors it's not about brand of the laptop nothing because maybe the society ले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो राख्दिएको छ त्यो हाम्रो प्रोजेक्सन हो फर एक्जाम्पल तपाईले आफ्नो छोरीको लागि केही किन्नु भयो भने you tend to search a blue pink thing and then you छोराको लागि किन्नु गर्यो your mind goes to is that's also a stereotyping right because that's how it is projected in our minds I can if my son likes pink why can't he wear pink and if my daughter likes blue why can't she wear blue it's something that we are maybe अहिले चाहिँ मोर प्रेजेन्स अफ मिडियाले पनि पहिला बरु यति धेरै सोच्दैन थियो होला आई डोन्ट रिमेम्बर माई ड्याड बाइङ मी पिङ्क ड्रेसेस अलवेज एन्ड नट बाई यु नो वाट त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो जति हाम्रो भइरहेको छ नि त्यति बढी स्टेरियोटाइपिङ पनि भइरहेको छ सो इज दिस द रिजन डु यु थिङ्क चाहिँ केटीहरूको जुन रेसियो कम छ इभन सनवेमा इभन अदर टेक्निकल कलेजेसहरूमा यो रिजन हुनसक्छ इज दिस कुड बी द रिजन बट एउटा रिजन मैले देखेको नोट गरेको भनेको चाहिँ प्रोग्रामिङ एकदम गाह्रो कुरा हो अनि गाह्रो कुरा चाहिँ गर्न सकिँदैन होला कि तिमीले सक्दैन होला कि भन्ने जुन छ नि त्यो एउटा त्यो के भन्छ त्यसलाई रेसिस्टेन्स आफूभित्रै रेसिस्टेन्स हुनु चाहिँ हुँदैन क्या त्यो एउटा कुरा गरेर कि त गरेर हेर्नु पर्यो होइन एन्ड इट्स आइटीमा खास भन्ने हो भने अनेस्टली भन्ने हो भने मलाई त्यो मेरो अब पर्सनल प्रोफेसन भएकोले लागेको पनि हुनसक्छ या आफूले गरिसकेपछि इट्स इजियर टु टक अबाउट बट इट इज अल्सो इजी टु यु नो आइटी अहिले सफ्टवेयर भनेको यस्तो कुरा हो कि इट्स इजी फर गर्ल्स टु डु द्याट जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभनेदेखि यु गट टु वर्क जहाँको काम पनि यहाँ बसेर गर्न सक्छ यु डोन्ट निड टु कन्सटेन्टली go be there or be there, you know, digitized world छ. So sometimes it is हरेक प्रोफेसन को प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ. वी जस्ट निड टु सी कि आइटीमा को प्रोज एन्ड कन्समा केटीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो हुनुपर्ने केही छैन र सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ लिमिटेसन नै त्यो छ नि, लिमिटेसनै होइन, यो यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ त्यो सर्टेन कुराहरू चाहिँ प्रोजेक्सनै जस्तो लाग्छ कि. अनि म पछि गएर यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने जस्तो हो. अब यो चाहिँ हामीले एउटा ब्यारियर छ नि, केटी स्कुल जानु हुँदैन भन्ने ब्यारियर ब्रेक गरेको जस्तै लेभलको जस्तो लाग्छ क्या मलाई. गएर हेरेपछि गर्न सकिहाल्छ. लाइक म्याम एउटा इक्जाम्पल होइन, लाइक कोही प्रोग्रामिङ लाइक आइटी फिल्ड जोइन गर्न चाहन्छ तर उसलाई सुरुमै सजेस्ट गर्छ कि होइन आइटी नगर होइन, किनभने आइटी गाह्रो छ, प्रोग्रामिङ केटीहरूको लागि होइन. लाइक तिमी त मोडलिङ गऱ्यो हुन्छ, तिमी आर्ट्समा गयो हुन्छ, तिमी होटल म्यानेजमेन्टमा गयो हुन्छ. सो उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के एडभाइस दिनुहुन्छ त? सजेस्ट गर्नेहरूले त जहिले पनि सजेस्ट गर्छ, राइट? इट्स द आई वुड सजेस्ट द पर्सन हु इज टेकिङ द सजेसन. एक्चुअली सजेसन चाहिँ सबभन्दा सस्तो चिज हो है. इट्स फर एक्जाम्पल अब अहिले मैले पनि तिमीलाई आइटी नै पढ भनेर पनि सजेस्ट गर्न सजिलो छ कि. सो वाट आइएम सेइङ इज we'll get hundreds and thousands of suggestions and that would work sometimes, that would not work sometimes. जसको सजेसनले काम गर्छ उसले भन्छ सी आई टोल्ड यु भन्छ, जसको सजेसनले यो मान्छेको सुन्नै हुँदैन भनेर हामीले भन्छौँ होइन. सो इट्स अबाउट यु. इफ यु फिल कि यु नो आई वान्ट टु डु दिस, अब होइन मलाई इट्स नट त्यो सुनेपछि चाहिँ यु नट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यति बेला मोर कि कसैले पनि. इट्स अबाउट यु. कुनै पनि प्रोफेसन राम्रो र नराम्रो भन्ने नै छैन कि. इट्स अबाउट यु कि अब तिमी त मोडलिङ गर्नुपर्छ, प्रोग्रामिङ गर्नु हुँदैन किनभने प्रोग्रामिङ गाह्रो छ भन्छ भने इट्स नट द करेक्ट वे टु टेक द्याट सजेसन. तर कसैले भन्छ यु नो योर बडी ल्याङ्ग्वेज इज सो गुड द्याट यु विल एक्सेल इन मोडलिङ भन्यो भने सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वेदर माई स्ट्रेन्थ लाइज इन मोडलिङ अर मोडलिङ पनि नराम्रो त होइन नि त. सो वाट आइएम सेइङ इज वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीलाई त्यो गर्नु मन छ. आई थिङ्क आई क्यान डु इट. आई थिङ्क आई क्यान पुट माई हार्ट एन्ड सोल इन इट. आई थिङ्क आई क्यान वर्क हार्ड इनफ to make it happen and I think I can pursue it for my lifetime. The biggest thing किनभने त्यो ड्राइभ भएन भने चाहिँ वुमेनमा स्पेसली वुमेनको प्रब्लम चाहिँ के हो, च्यालेन्ज चाहिँ सबसे ठुलो च्यालेन्ज देखेको चाहिँ मैले के भने इट्स नट अबाउट स्टार्टिङ. इट्स एभ्रिबडी डज द्याट.
अहिलेको फेजमा इट्स लाइक वी आर मोर अवेर अन स्टार्टिङ द बिगेस्ट च्यालेन्ज लाइज इन कन्टिन्यू गर्न चाहिँ वुमेनलाई गाह्रो छ एभ्री फेजमा अलिकति अब पहिला पढ्न जान गाह्रो थियो पढ्न गयो मैले भने नि त्यसपछि तिमीले भन्यो नि बिहे भयो त्यसमा 10%ले ड्रप गर्छ किनभने रिलोकेट गर्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो बच्चा फर्स्ट बच्चा भयो अब ठिकै छ सपोर्ट अलिअलि छ भने अर्को 5%ले त्यहाँ ड्रप गर्छ होइन त्यसपछि सो इट्स अबाउट एज अ फिमेल चाहिँ इट्स अबाउट कन्टिन्युङ सो एज अ फिमेल यु निड टु बी थिङ्क कि मैले यो गरिरहेको छु म यो मेरो यसमा स्ट्रेन्थ लाइक गर्छ मेरो यसमा इन्ट्रेस्ट लाइक गर्छ र आई थिङ्क आई क्यान कन्टिन्यू इट फर लाइफ टाइम अनि त्यो हो भने एज it's all in my mind. So as long as you are convinced, nobody can say, and then no suggestions can be said, oh, you cannot be do this because this is hard. That's a very, nobody knows how hard things you can do. So who knows? You know. So right? Girls in technology मा जस्तो केटीहरूले सम्झिँदाखेरि आईटी पढ्ने भनेको प्रोग्रामिङ गर्ने एकदमै कोड गरेको गर्ने 10 hours 12 hours एकदम चाहिँ ब्याक टु ब्याक त्यो सबै कुराहरू गर्ने and you have to sit in a quiet room त्यो सबै कोड गर्ने त्यो मात्रै हो कि are there any other things within the IT sector technology sector मा किनभने I speak to a lot of CEOs and senior persons of different IT companies and उनीहरूले चाहिँ there are certain positions within their companies where women suits even better than men भनेर भन्छ उनीहरूले. So can you elaborate a little bit on that? Yeah. So IT भनेको चाहिँ कोडिङ मात्रै भन्ने हो नि. The beauty of IT actually is you get to understand all kind of domain. The best beauty that मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई के लाग्छ भने being an IT engineer, you understand different markets. How? Because you are programming for some, let's say, school. You understand the business of school. You are programming for a multimedia company. You understand how they work. To understand right? You cannot even code, right? Right. You cannot code. So, and you are doing a hospital system. You have to understand a hospital system. So, it's not a boring job. It's like you get to understand a lot and lot of domain. So, and in fact, you can choose, your domain much I want to be the expert, Like, being an IT, you can be a medical expert. Yes. You can be a financial expert. Yes. Right. IT ma जस्तो कसैले फाइनान्स को सफ्टवेयर बनाइरहेछ भने विदाउट नलेज अफ फाइनान्स उले सफ्टवेयर कसरी I would give the example of Infosys. Yes. In India, Infosys did so many banking projects. Later they came up with their own product which is Finacle and widely used in all the banks in Nepal are using it. Right? Maybe I don't know about that, but that's very widely used product. So what I'm saying is they became the domain expert as a company. So you can imagine the people working obviously might have known, right? So what I'm saying is that's the beauty of IT, that you go to explore, भोलि मोडलिङ को बारेमा थाहा पाउनु छ कुन डोमेनमा म कोड गर्छु भनेर पनि या कुन डोमेनमा म चाहिँ एक्सपर्ट. It's not about coding. First of all, it's not only about programming, right? It's about quality control, it's about analysis, it's about your business ideas, it's about everything. It's not only coding. First of all, छैन. त्यही मैले पहिला त्यो एकाडेमिक्स कलेजहरुमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ डेभलपमेन्ट मात्रै सोच्ने हुन्छ के दिमागमा. IT is not only about development, it's about everything. Quality control is equally IT, analysis and like documentation is equally IT, understanding is equally IT. So त्यसपछि त्यो IT को स्टार्टअपमा बिगिनिङमा चाहिँ it's like it's more as a youth, as a young energy, it's more exciting because you get to understand so many facets of business. हैन दुनियामा कुन टाइपको बिजनेस हुन्छ भन्ने एउटा कुरा एकदम सफ्टवेयर कम्पनीमै जब गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि. You can go to a marketing company and become a digital marketer. हैन you can go to a hospital and त्यहाँको सबै त्यो IT को सबै कुरा हेर्ने हुन सकिन्छ. सो कोर IT कम्पनी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने सफ्टवेयर बनाउने ठाउँमै जागिर खानुपर्छ भन्ने केही छ छैन. IT भित्रै पनि मान्छे डिफरेन्ट एरियाजमा जान्छ किनभने देखि they start becoming like interested in more different areas. So for example, I started as an engineer. I did my engineer. Later I started getting interested into management, right? So it happens. All the career have their own path. And development र coding मात्रै IT चाहिँ होइन. That's what I would say. Ma'am, so like अब तपाईले डिफरेन्ट कुराहरु भन्नुभयो हैन, लाइक अब केटी भएर IT बाट चाहिँ के फाइदा, के एडभान्टेज चाहिँ छ त केटीहरुलाई चाहिँ यो IT मा? मेनी धेरैको क्वेशन चाहिँ यही हुन्छ कि केटीले IT पढे चाहिँ के फाइदा छ, केही पनि फाइदा छैन. लाइक
त्यही कोठामा बस एउटा ल्यापटप लियो त्यही हो तिम्रो जिन्दगी भनेर यताउति भनिन्छ नि सो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ त केटीहरूको लागि स्पेसिफिकली जेन्डर स्पेसिफिकमा चाहिँ उसको आई रिफ्रेज अ लिटल बिट होइन जेन्डर स्पेसिफिकमा केटीहरू मेरो विचारमा चाहिँ केटीहरूलाई इभन टेक्नोलोजी गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई बढी सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई पर्सेन्ट लाग्छ किनभने करियर डिस्ट्रप्सन कम हुन्छ टेक्नोलोजीमा बिकज यु क्यान एक्चुली वर्क फ्रम होम एन्ड आई थिङ्क इन सेभरल इन्स्टेन्सेस तिमीले पनि आफ्नो घरमा बसेर चाहिँ आई थिङ्क यु वर्क फर लिटल वाइल and even during the break of childbirths and everything where you have to stay home can you still continue your career without having a break which might not be possible in any other sectors so what do you think about this Yes, I said like advantage as a girl. I don't know. I would say कि अब त्यही हो फर्स्ट अफ अल त जेन्डर स्पेसिफिक एडभान्टेज भन्ने नै टपिक मलाई मन पर्दैन होइन सो एनिवेज बट वाट आइ एम सेइङ इज लाइक it's equally important if a girl wants to travel and if a boy wants to travel but what I'm saying is IT मा चाहिँ एडभान्टेज अब केटीहरूको लागि त्यसलाई एडभान्टेज भन्ने कि अब मेरो अलिकति पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट छ त्यसमा चाहिँ आई डोन्ट लाइक टु स्टेरियोटाइप कि केटीको एडभान्टेज हो भर्सेस केटीको एडभान्टेज भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँनिर उ गरिसक्यौँ एउटा कम्फर्ट भनौँ न त एउटा कम्फर्ट के अब जस्तो चाहिँ सिन्स सबैजना चाहिँ प्राय केटीहरूको चाहिँ अभियसली दे चुज टु हेभ अ चाइल्ड सम माइट नट बट द्याट्स अ डिफरेन्ट स्टोरी हैन ह्याभिङ अ चाइल्ड इज इक्वली सो त्यो भइहाल्यो अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ यु निड अ लिटल ब्रेक नि हैन त्यो ब्रेकमा चाहिँ can you continue your career or not or do you really have to cut off from wherever you're working or you can actually continue while having a break because of your child yeah like taking a break at such like यस्तो छ अब तिम्रो the thing is IT मा I would say a little bit advantageous is like you can work from distance like I'm trying to point distance. Out that like, fact. So for example we are working for American client so you are working from Nepal right so let's say you have an opportunity to be there you have to be there for 3 months but you can choose to be in Nepal and still do work from right so that is an advantage as such that is an advantage equally for girl and boy because let's say there is a child and then father cannot travel abroad so father being in IT or mother being in IT that's an advantage as a sector so that's one thing and disadvantage is little bit there is disadvantage or challenge I would say is again it's a technology which is very very fast right now we are in that era where it is like too fast development and changes so one of the challenge I would not say disadvantage but the challenge is keeping up with it so you know sometimes the break becomes hazardous because the speed is so fast of technology that you got to keep up with it but then I think it helps because the accessibility is also high it's not ki it's some corner of the world and you can't go and learn you can learn from anywhere accessibility is high you can try on your own and to be like relevant with your question is like sometimes you can think not to be associated with any company and do your own job right because you can pursue your so I was not specific about any company I was talking about career for example you can say I think I can do freelancing and that's what I meant do my own timing right I might not be bound by timing like you want to what I would say is like that the easier part is like you can say oh let's say I think I cannot give that much of time right now so maybe I should try my something on my own do the freelancing thing 9 to 3 9 to 5 evening or so that kind of arrangement might not be possible in other sectors might not be possible it may be but it's I think it's a little difficult it's difficult So one thing that I would like to add, since you've worked your way up the career ladder in your current institution, is there a glass ceiling? Oh no, never. Because I hear this from a lot of women who've attained a certain level of recognition, certain height in their career, and then I've heard them complain that okay, I've reached this level, now it's kind of impossible to get to the C level. The chief technical officer or something like that. So is there a glass ceiling? That's in our mind. Okay. That's in our mind because
You have read that Facebook series, that book, right? So it's at times the concept that on the top only boys can be there. If that's the glass ceiling, that's the glass ceiling. Well, it looks like it, because if you think about the C-level executives in, I'm not only talking about the IT sector, but other sectors Yeah, that's what too. I was saying. Our anywhere, right? Like, so if we feel that the top management is only about guys, then that's the glass ceiling. But if you think that it's about equal opportunity, equal potential, capabilities as a woman, then there is no glass ceiling. Okay. Never, because you never know. Sometimes management is done by women. Okay. So yeah, what I'm saying is that's what we have seen, but not as like she might have that capability to reach the top, as long as we don't stop her and we don't stereotype. So you her. mean to say that women, they choose not to be in that position? They don't choose, but somehow they don't. Like I said earlier, it's about continuing. Sometimes maybe very smarter women might not have continued to the top. Okay. Yeah, like you as a guy, people have privilege to not to stop anything, but like out of 5% who dropped after children might have been so smart enough, but because someone suggested that you should look after your child, or you should look after your husband and family, And they sacrifice their career. they might not have, they took that suggestion and they might have that potential to go be the prime minister, but she didn't become the prime minister. Okay. So what I'm saying is, sometimes continuing becomes a challenge, but at that point, as a society, as an individual, we got to help each other. So I said there should not be stereotyping, but when you in your company or as a student, like for example, let's say a student is dropping out because he's getting married, let's assume, right? So as a college or as a society, you got to help her not to do that. So sometimes, or you got to give that little bit of privilege so that she can be on the top. For example, I'm very thankful to my company where I'm working with my colleagues and so seniors, where I know it's not about when we talk about equality, it's not about privileges, but we are in certain our social culture, our social dynamics is such that sometimes you got to little bit be privileged, support. It's not exactly a privilege, but you got to little bit support women, because that small support can help. For example, it has been very, very, like when I said about my family and parents after having child, but if you say, maybe my management has been equally supportive, right? When I came after my maternity break and nothing had changed. So that's how company supported it. Yes. हामीले त्यो गर्छौँ सनवे कलेजमा पनि हामीले female students लाई चाहिँ हामीले special scholarships गर्छौँ र we support them, as Rubisha knows that you get a lot of support from the management, being a girl. So this is a kind of positive discrimination. The discrimination. Exactly. So, but then we do that. So we encourage female students to join, and we offer you special scholarships. We kind of call you at our office and discuss about the problems, how it's going, के भइरहेछ, के चाहिने छ, के गर्न सकिन्छ, हामीले कस्तो खालको सपोर्ट सिस्टम चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ, त्यो सबै कुरा हामीले गरि नै रहेछौँ. सो एज ए लाइक त्यही भनेको कि कर्पोरेटहरूले गर्दाखेरि कर्पोरेटहरू या अर्गनाइजेसन एज एन अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यो लाइक ग्लास सिलिङकै क्वेसन्स रिलेटेडमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मेबी अर्गनाइजेसनले अलिकति सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्ने हो. अब इट्स अबाउट पर्फर्मेन्स, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट एभ्रिथिङ, बट अलिअलि सपोर्ट सिस्टम दिन सकेर त्यो मान्छे माथि आउन सक्छ. बिकज अब इट्स नट लाइक हुनसक्छ आफ्टर 20 years त्यो हट्यो भने हाम्रो यो डाइनामिक्स चेन्ज भयो भने नपर्ला, तर अहिलेको डाइनामिक्स यस्तो छ कि अब बच्चा बिरामी भयो भने यु फर्स्ट एक्सपेक्ट युर मदर टु बी अभाइलेबल एट होम. इट्स नट अ रुल, बट देन समहाउ हाम्रो माइन्डमै साइकोलोजी नै त्यस्तो छ कि अब त्यस्तो बेलामा त एज एन कम्पनी त कम्पनीले पनि अब होइन लाइक अब त्यति बेला चाहिँ लाइक द करेक्ट वर्ड वुड बी पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन आई वुड से कि त्यति बेला अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यो भने त्यसले नै हेल्प गर्छ नि त. अब होइन तिमी त अब लाइक आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान डिभोट द्याट मच अफ टाइम, युवर चाइल्ड इज गेटिङ सिक एभ्री टाइम, अर यु आर नट एबल टु डु द्याट भन्यो भने त्यो झन् डिस्करेज हुन्छ. त्यो भन्दा चाहिँ अब ठिकै छ, द्याट्स फाइन एट टाइम्स, ओके भन्ने जस्तो त्यो अर्गनाइजेसनले पनि इक्वली सपोर्ट गर्यो भने
चाहिँ इट्स टु वे चाहिँ हुन्छ कि एकजनाले मात्रै मेहनत गर्ने अनि अरूले सपोर्ट गरेन भने त्यो कसैको लागि पनि ट्रु हो अलिकति बढी चाहिँ फिमेलहरूलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा मेबी मेरो फादर हाम्रो ग्रान्डफादरको डेजमा चाहिँ एकजना मात्रै घरमा ब्रेड विनर हुन्थ्यो जेनरली कुनै कुनै केसेस वाज डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला र अहिले चाहिँ के छ भने मेरो एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ एकजना मात्र ब्रेड विनर भएर पुग्दैन क्या अहिले बिकज द होल थिङ इज चेन्ज वी हेभ सो मेनी फेसिलिटिज सबै कुरामा खर्च जुन जुन एउटा फाइनेन्सियल्सको मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अहिले एउटा फ्यामिलीमा एकजनाले काम गरेर चाहिँ आई थिङ्क फाइनेन्सियली त्यो फ्यामिली स्टेबल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि त त्यो पर्सनले एकदमै म्यासिभ एउटा चाहिँ कमाउनु पर्यो नभए चाहिँ जेनरली दुवैजनाले काम गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स्ड एउटा अप्रोच हुन्छ र अहिलेको सोसाइटीले चाहिँ सायद त्यो चाहिँ अलिअलि सपोर्ट गरेको जस्तो लाग्छ किनभने मेरो वाइफ पनि सी इज अल्सो एन आइटी प्रोफेसनल एन्ड सी हेज अल द सपोर्ट एन्ड एभ्रिथिङ इभन फ्रम माई फादर हर इन लज एन्ड सबै कुरा छ क्या सो अहिले चाहिँ स्लोली त्यो चेन्ज पनि भएको देखिन्छ बट देन त्यो चेन्ज चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी पेसमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो क्या सो कस्तो लाग्छ अहिले फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दैछु मैले जस्तो एउटा फ्यामिली स्टेबल हुनलाई त एउटा राम्रो इन्कम चाहियो सबै कुरा चाहियो होइन सो एकजनाले मात्रै चाहिँ अनलेस यु हेभ इनहेरिटेड फर्च्युन होइन नभए त्यो जेनरल मान्छेहरूको त गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस यस मेबी किनभने अब त्यो फाइनेन्सियली मात्रै ब्यालेन्स होइन कि टाइम ब्यालेन्स पनि हो फर इक्जाम्पल अब म तपाईँलाई नै भन्छु होइन लेट्स से तपाईँमा होल फ्यामिली फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट छ यु विल वर्क ट्वाइस एज मच सो चाइल्ड इज लुजिङ हिज फादर्स टाइम राइट सो द्याट्स त्यो त फेरि एट द एन्ड इट्स इम्प्याक्टिङ द सेम थिङ राइट बिकज वान पर्सन इज behind like making the family financially stable and one person is taking care of child but then again still the child is losing something and also risk diversification pani bhayo ni ta if something happens to me if I am the sole breadwinner of the family and if something happens to me then it's a different दुवै जनाको छ भने त किन एकजनालाई के भयो भने पनि एकजनाको इन्कम इज स्टिल देयर सो त्यही भनेको पोलराइज्ड कहिले पोलराइज्ड हुन्छ त्यसरी जहिले पनि पोलराइज्ड हुन्छ अब मान्छेले अब ओ आमासित बसिरहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ तर देन फादर यति बिजी हुन जान्छ कि यु नो फादरको टाइम पनि बच्चाको लागि इक्वली इम्पोर्टेन्ट इट्स नट अलवेज आई मिन आई डोन्ट नो बट दुवैजनाको टाइम बच्चाको लागि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ क्या सो इट्स नट ओन्ली अबाउट मदर इट्स अबाउट फादर मदर बोथ एन्ड इट्स अल्सो ब्रेड विनर पनि इट क्यान बच्चा र त्यो चाहिँ हामीले खासमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब योर चिल्ड्रेन विल अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँले भन्नुभयो नि दुवैजना काम गरिरहेको छ भने उसले त्यो बच्चैदेखि त्यो देखेपछि इट विल नट बी एनिथिङ न्यू फर हर राइट यु नो इट विल बी लाइक त्यो चाहिँ हामीले फेरि कति कुरा अहिले अब हामीले अहिले चेन्ज गर्न खोज्छौँ त्यो ठिकै हो तर हामीले हाम्रो लाइफमा रुट नगरेसम्म हाम्रो डे टु डेमा नगरेसम्म वी क्यान नट ओन्ली प्रिच वी निड टु लिभ विथ इट इफ वी ओन्ली प्रिच वी आर नट गोइङ टु सक्सिड we got to you got to actually lead by example so sometimes it happens that you know this starts from school so there was like social studies homework of my children and then it was like who earns money in your family, home who cooks your food for you and you know and all and then there are 3-4 questions and then they would test like who earns money for your home is father and who cooks your food is mother and then my children my son was doing homework he wrote father and mother in both the question so I didn't teach him that literally I didn't teach him that's what and I simply I asked him कि तिमीले यो किन लेखेको बाबु भनेर ड्याडीले मलाई ब्रेकफास्ट दिनुहुन्छ सो ही कुक्स फुड एन्ड यु गो टु अफिस सो यु लाइक नो ही डिड आई डिडन्ट इभन आस्क द्याट व्हाई डिड यु राइट बोथ आई सेड सो हाउ डु यु थिङ्क द्याट बोथ अफ देम अर्न द मनी देन ही सेड द्याट दुवैजना अफिस जान्छ एन्ड बोथ लाइक दुवैजनाले मलाई नट इभन अफिस ही सेड द्याट कहिले तपाईँले टोय किनिदिन्छ कहिले मम्मीले टोय किनिदिन्छ द्याट्स वाट ही वाज सेइङ एन्ड देन सेकेन्डमा हु कुक्स यु फुडमा पनि कहिले मम्मीले खाना बनाउँछ कहिले ड्याडीले ब्रेकफास्ट दिनुहुन्छ भनेको सो इट्स लाइक वाट दे सी राइट सो समटाइम्स यो नेक्स्ट जेनेरेसन त कल्टिभेट गर्नु पऱ्यो नि वी डोन्ट वान्ट नेक्स्ट जेनेरेसन टु सफर राइट सो या थ्याङ्क यू म्याम तपाईँबाट धेरै टिप्सहरू पाएँ फर फ्युचर लाइक इट वाज रियली मोटिभेटिङ ह्याभिङ यु हियर एन्ड होप आवर अडियन्सले पनि केही नयाँ कुरा सिक्न पाए केही नयाँ कुरा बुझ्न पाए तपाईँबाट थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी so just to sum up I would again say any field is not specific to women or men and so is IT
So please come forward if you want to do IT course, if you want to pursue the career in IT. It's equally thrilling. It's always challenging, and challenges are always good, which keeps you going. सो यसबाट यो पोडकास्टबाट चाहिँ कस्तो यहाँ चाहिँ अहिले दुईजनासँग मैले यति बेरसम्म इन्टरेक्सन गरेँ र मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सो सी वाज एक्चुली डुइङ MBA, सी ह्याड 2 kids अनि सी हेज अ फुल टाइम डिमान्डिङ जब होइन. सो यो तिनवटा कुरा सँगसँगै लानको लागि चाहिँ थिङ्क अबाउट दिस कति गाह्रो हुन्छ होला. सो यो तिनवटा कुरा पनि श्वेता कर्णले चाहिँ इजिली त नभनौँ, सी म्यानेज्ड इट सम हाउ. सो ह्याप्पिली यस सी म्यानेज्ड इट. र यति यो तिनटै फुल टाइम चिज हो. बच्चा पनि फुल टाइम हो, जब पनि फुल टाइम हो, MBA पनि फुल टाइम हो. सो यो सबै तिनवटा चिज म्यानेज गर्न सकिँदो रहेछ. जस्ट बिकज यु आर अ गर्ल विसिङ टु डु समथिङ इन टेक्नोलोजी, यति सबै कुरा त गर्न सकिँदो रहेछ भनेदेखि केटी मान्छेहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन यहाँबाट मैले निकालेँ. र के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोडिङ मात्रै होइन, देयर आर लट अफ एभिन्युज विदिन द टेक्नोलोजी सेक्टर. सो यु डोन्ट रियली ह्याभ टु कोड गरेको पनि राम्रो हो, कोडै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. र टेक्नोलोजीको चाहिँ करियर कुनै पनि सेक्टरमा हुन्छ, हस्पिटलमा हुन्छ, सफ्टवेयर कम्पनीजमा हुन्छ, ब्याङ्क्समा हुन्छ, यु नो भेराइटी अफ डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा चाहिँ टेक्नोलोजीको अपर्च्युनिटी छ. र यु क्यान स्टिल बी फ्यासनेबल, यु क्यान लिभ योर लाइफ एन्ड यु क्यान स्टिल बी अ टेक्निकल पर्सन. Thank you. Thank you. Thank you.